Hello mes people, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder toute la vidéo. On sait tous que cette période de l'année, c'est une période un petit peu décisive. على خاطر généralement les étudiants ولا العباد اللي تقرا les élèves et tout يبداو يكملوا في الباك نتاعهم ولا في قرايتهم ولا في البي اف باش يخمموا يسافروا من تونس ولا يخرجوا يقراو لبرا لي زومبلويي زادا يوفيو العام بروفيسيونيل هذا ويبداو يخمموا في لي بلان نتاعهم et les objectifs في الفوتور donc انت كان قاعده تتفرج في الفيديو pour cette raison برشا عباد tu n'es pas le seul donc برشا عباد في البريود هذايا تخمم في الترانزيسيون هذيك تخمم في de partir du pays ou aller s'installer dans un autre pays برشا عباد تلوج في les destinations les meilleures destinations en 2025 parce que on sait tous ce n'est plus pareil le monde معناتها الديستيناسيون اللي كانت parfaite في les années 2000 في les années 90 في les années 2010 في les années 2020 aujourd'hui ne sont plus les mêmes ou les meilleures destinations en 2025 malheureusement خاطر العالم يتبدل économiquement parlant politiquement parlant socialement parlant donc العالم يتبدل البلدان تتبدل قوة البلدان والنيفو دو في في البلدان تتبدل وأنا بدي j'étais un jour dans cette position et je le serai toujours parce qu'on sait jamais on ne sait jamais ce que le monde nous cache. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite comparaison pour vous people. الزوز pays اللي اخترتهم اليوم باش نقارنهم ونعمل لكم هكا récap très rapide. C'est le Portugal, le pays où je réside depuis 4 ans et prochainement 5 ans. Et la France, c'est la fameuse destination, les Touensa ou les North African en général, donc Touensa, algérien, marocain. C'est notre fameuse destination depuis la nuit des temps. Donc malheureusement, vu la colonisation et tout ça. Donc أول حاجة نبداو نتناقشوا فيها في إنسان باش يخرج من بلاده باش يمشي يعيش في بلاد أخرى هي la procédure, la paperasse, la demande de visa, la demande de résidence. فرنسا اليوم بلاد دو بلوز ان بلوس باش تاخذ فيها فيزا باش تطلب فيها فيزا باش تاخذ فيها فيزا طويل فيزا d'études فيزا touristique Schengen etc. C'est un pays qui se ferme de plus en plus على التوانسة. Par contre, le Portugal, c'est un pays qui n'était jamais une destination connue ولا هكا simple pour les Portugais. عمرنا ما خممنا في البرتغال عمرنا ما كانت عندنا une vraie communauté ou une population tunisienne résidente au Portugal. معناتها c'est un pays latin اللي بعيد على تونس بعيد علينا شوية ثقافيا دينيا تاريخيا مثال حتى في تاريخ الإسلام وكل شيء العلاقة الكبيرة تبنيت بين تونس إيطاليا تونس إسبانيا سود إسبانيا vu اللي الفوكس والسيبل متاع ce pays dans le temps حتى في الحضارات قبل كانت أكثر لأمريكا لاتين والأمريك وبلدان أخرين دونك لا احنا كنا السيبل متاعهم لا هما كانوا السيبل متاعنا ce qui fait le Portugal n'était jamais une destination يراها l'étudiant ولا le fonctionnaire ولا l'investisseur ولا le start-upper التونسي. اليوم الدنيا تبدلت و il y a beaucoup de changements et la demande augmente de plus en plus. Ça reste في البروسيدور في demande de visa في demande de visa touristique في demande de visa étudiant surtout. اليوم البرتغال أسهل اليوم البرتغال عامله نوع نتاع فيزا ريشيرش دومبلوا للناس اللي تحب تجي تلوج على خدمه في البلاد هذايا وتخدم وتخلص وتخلص التاكس نتاعها. اليوم البرتغال عامله ان جانر دو فيزا للي انفستيسور كبار ولا صغار كانوا التوانسه اللي عندهم ان مونطون بريسي دارجون يحبوا ينفستيسيوه في البرتغال. Donc c'est un pays qui a encore la porte ouverte et la porte était ouverte depuis un maximum de 7 ans, 8 ans. Donc fait le procédure, fait neutralisation, fait demande de nationalité, fait durée pour la demande de nationalité, fait trouloul khrouj, fait le résidence en général, fait le point هدايا le Portugal gagne et non pas la France. Le point numéro 2, people, dans cette comparaison, c'est un point très important, mais c'est l'emploi, ou le marché de travail. France, c'est un marché de travail dans tous les domaines, et les différents domaines, bien sûr avec différents degrés,
مش كيما un ingénieur en IT كيما un ingénieur je sais pas en biologie. Bien sûr c'est différent. Donc France offre un marché d'emploi large par rapport au marché portugais, multinational. Les investisseurs et investisseurs أكثر غادي على الكاليتي. C'est un petit peu différent parce que au Portugal, ما نقولش ليها مش multinationale, فيها des entreprises donc, du monde entier, mais ça reste les entreprises et les investisseurs qui jouent, oui, le business et le projet, c'est pour payer moins cher. Donc pour ce point-ci, je vote pour la France. Le point suivant, people, c'est le coût de la vie et ça c'est plutôt c'est aussi très important. Donc ce qu'il faut savoir, le coût de la vie, ça fonctionne avec le salaire minimum du pays. Ce que tu gagnes dans ce pays, c'est normal que le coût de la vie Par contre, la comparaison, elle est simple. Le salaire minimum en France, il est beaucoup plus élevé que celui au Portugal. Et donc, normal, automatiquement, logiquement, le coût de la vie au Portugal va être moins élevé que celui en France. Donc, là, la réponse, c'est le Portugal. Le Portugal reste un pays moins cher que France. Moins cher, mais salaire hazeda mouch ali. Quatrième point, où c'est aussi important, donc vraiment les points que je suis importants, j'ai fait j'ai fait ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comparer, tac, 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 et tu as ton résultat. Le point raba, la langue. Donc, les Twins et les Pichirtaro, soit ils au Portugal, soit ils au France. La langue est très importante. كأنك أنت عبد دوي ومغروم تحب تتعلم لغات وفي ساعة تحكي اللغة وكل شيء. لو برتغال ماكش تلقى فيه حتى مشكلة على خاطرك باش تتعلم لغة جديدة. Par contre, كأنك تونسي et la deuxième langue en Tunisie c'est le français. قاعدين حياتنا الكل بالفرنسي. Donc l'avantage الكبير في déménagement نتاعك لفرنسا هو c'est le fait que tu maîtrises la langue اللي هو ماكش تلقى حتى صعوبة في اللغة اللي هو ماكش باش تلقى مش باش يلزمك اون فاز دادابتاسيون باش تتعلم اللغة باش تنجم تحكي مع العباد باش تمشي تقضي قضيتك وحدك باش تمشي تخرج ورقة من administration وحدك. Ça c'est un petit peu difficile au Portugal, surtout si tu tombes على العباد اللي ما يعملوا حتى effort معاك باش يحكيوا لا anglais لا لغة أخرى. Donc, vraiment, تعمل effort كبير. Donc, le point reste positif pour la France. Cinquièmement, وينجم يكون البرشا عباد ما هوش important le point هذايا بالنسبة لي أنا c'est important وتعرف قيمته ولا تعرف l'importance نتاعو وقت اللي تعيشو. C'est la communauté et l'intégration. Donc, France reste un pays فيه une grande communauté tunisienne وإلا franco-tunisienne وإلا maghrébine وإلا arabe en général. شمعناتها؟ صحيح أنت خارج من تونس مش على خاطر التوانسة معاك 1000% و tu as raison. Mais ce que je veux dire, quand on parle de communauté tunisienne ou la communauté maghrébine en général, on parle aussi de, par exemple, de produits cinématiques. Tout ça, la possibilité pour le Portugal de voir un film tunisi, c'est 1%. Moi, j'habite ici depuis 4 mois. Tu vois, un film tunisi fait salle de cinéma portugaise. Par contre, en France, on sait très bien, et tu peux voir des films, des scènes de théâtre, des spectacles, donc la culture tunisienne موجودة. Donc ما تحسش vraiment بالبعد culturel, ما تحسش روحك déphasé على الكولتور في تونس, ما تحسش روحك بعيد برشا. الحاجة الثانية الانتجراسيون, نحب ولا نكره العبد اللي قبلك وجاي من نفس لوريجين نتاعك وجاي عامل نفس السيركوي نتاعك هو أكثر عبد ينجم يعاونك وهو أكثر عبد ينجم يحطك على اللي غاي صحاح. دونك أنت كي باش تلقى توانسة ولا ولاد حومتك ولا باش تلقى ولاد بلادك ولا ولاد فاكك ولا اللي هو في فرنسا واللي هو تري ريكورون اي تري فريكون اي تري سامبل, مش كيما باش تمشي للبرتغال وما تلقى حد تعرفه وان مينيموم دو عباد ولاد بلادك, et ce qui ne va pas vraiment aider.
مع زيد ما تحكيش اللغة. Donc, à mon avis, le gagnant ici, c'est la France aussi. Sixième et dernier point, people, choisi par moi-même pour finir et clôturer en beauté cette vidéo instructive et constructive, c'est la distance. C'est la distance. Ok, le Portugal ماهيش بعيدة كيما بعيدة كندا على تونس كيما بعيدة l'Australie على تونس, je suis d'accord avec vous, mais le Portugal reste à nos jours malgré donc l'élargissement de la communauté tunisienne هوني قاعدة تكبر الكوميونيتي مش normal. Malgré tout ça, reste un pays loin, pas en distance mais en logistique aussi. التوا ما عنيش فول ديريكت et donc باش تهبط لتونس لازمك تعمل اسكال بالسوايع تتعدى على بلدان اخرين et du coup تخلص beaucoup plus cher. La distance est très aussi importante على خاطر dans la vie il y aura des urgences, il y aura des moments اللي نحبوا نهبطوا فيهم rapidement. Tout simplement, il y aura aussi l'envie de gagner le temps. أنا كي نحب نهبط باش نقعد نعرفش قداش مع عائلتي، جمعة مع عائلتي، نحب نقعد جمعة مع عائلتي، مش جمعة ناقصة نهارين على خاطر عندي نهار في الليل ونهار في الرetour. Et donc pour ce point également, gagne la France. Mais bon, pour clôturer people, أنا نحب نقول لكم اللي la destination والشوا يفرق selon انتي والفيزيون نتاعك للدنيا للفوتور نتاعك للي با اللي جايين تحب تاخذهم في حياتك. كان تحب تربح فلوس، كان تحب تكون قريب من تونس، كان تحب تعمل بروجي في تونس وانتي en même temps في بلاد اخرى، هوني je te conseille directement فرنسا على خاطر ça répond à ce que tu cherches. كان تحب vraiment تبعد وتبدا اكسبيرينس جديده ما يعرف فيها حد، ما تعرف فيها حد، بلاد غريبه، ثقافه غريبه، vraiment بعيد، لغه جديده كذا. Et ben هوني je te conseille le Portugal. Donc les deux restent aujourd'hui des destinations qui ne sont pas mal du tout. Ce qui diffère, c'est انتي شنو تحب، انتي شنو تخمم. Voilà people, j'espère que j'ai bien répondu à un certain doute chez vous. J'espère que cette vidéo vraiment تعاونكم في choix. Ou voilà, n'hésitez pas à faire l'expérience, à prendre le pas, à essayer. Si jamais ça ne marche pas, tu n'as qu'à revenir me le point les dites nous et sans regret, sans rien de rien. C'est la vie. Je vous dis à la prochaine. Tchou tchou.